like Jesus. Your husband is not like Jesus. Your wife is not like Jesus. Your children, they are not like Jesus. Your best friend, they are not like Jesus. Your parents, they are not like Jesus. Jesus is unique. Hallelujah. Where would we be without Jesus? Where would we be without Jesus? Hallelujah. Before I move forward, I want to give honor where honor is due. I want to honor my spiritual parents, Papa Joseph and Mama Seraphine, for their great work in the Lord, for always being an example to this generation. Hallelujah. Let's honor the leaders, Prophet Mike, Pastor Glody, Evangelist Jonathan, Apostle Simon. And clap your hands for being here tonight. You could have been anywhere else, but you decided to be in God's wonderful presence. Hallelujah. The reason why you're here is because the Holy Spirit pushed you to be here. The Bible says no one comes to the Son unless who? Unless the Father draws them. La Biblia dice que nadie viene al Padre sino Él los atrae a Él. It's more than just a decision. Es más que una And I decisión. believe that the reason why you're here is because God is not done with you. Y la razón que estás aquí es porque Dios no ha terminado contigo. There is something that the Lord wants to do in your heart tonight. Hay algo que Dios quiere hacer en tu corazón. I want us to lift up our hands and I want us to pray. Vamos a levantar nuestras manos para orar. This is the second week Es la segunda semana of God's power. del poder de Dios. I spoke last week and I said God's power can never work through you unless you allow it to first work in you. La semana pasada hablé que el poder no puede trabajar por medio de ti, sino primero trabaja en ti. Tonight I want you to open your heart. Esta noche quiero que abras tu corazón. There is so much more to your destiny Hay mucho más para tu destino than just coming to church and warming up seats. que solo venir a la iglesia a calentar un asiento. He wants you to do more than just warm up seats. Él quiere más para tu vida que calentar asientos. He wants you to set your city on fire. Quiere encender tu ciudad, But you cannot give what you don't have. pero no puedes dar lo que no tienes. You cannot set a city on fire when you yourself are not on fire. No puedes encender una ciudad cuando tú mismo no estás encendido. When you don't have the desire, the zeal. Cuando no tienes el deseo ni la pasión. Sometimes we see so much in life. Vemos mucho en esta vida. We get so distracted. Nos distraemos. Sometimes you just need to close your eyes and see Him. A veces tienes que cerrar tus ojos y envisionarlo. Right now, I want you to speak to Him. Este momento quiero que hables con Él. Speak to the Lord Jesus. Háblale al Señor Jesús. He wants to do more with you. Él quiere hacer más en ti. He speaks, but we're not in the place to listen. Él habla, pero a veces no escuchamos. He reveals, but we are not in the place to see. Él revela, pero no podemos ver. He is working, but we quench Him by what the enemy brings in front of us. Él trabaja, pero entristecemos el espíritu por lo que hace el enemigo. Look at Jesus. Mira a Jesús. Say, Jesus, use me. Di Jesús, úsame. Say, Jesus, use me. Di Jesús, úsame. Say, Jesus, use me. Di Jesús, úsame. Begin to pray. Comienza a orar. Begin to pray. Comienza a orar. Nothing will stop you in this season. Que nada te detenga en esta temporada. The bloodline curse will not stop you in this season. Los maldiciones de tu linaje no te detendrán. Those cycles will not stop you in this season. Los ciclos no te detendrán. If you know Si tú sabes that Jesus is your Lord, que Jesús es tu Señor, I want you to pray. quiero que ores. Begin to pray, saints. Oren, santos. Begin to pray. Oren, Begin to pray. oren. I need a couple anointed people that know that oil has been poured upon their head to pray. Necesito dos ungidos que saben que el aceite ha sido derramado sobre ellos. You may not be known by me, you may not be known by anyone in here, but heaven knows your name. Tal vez nadie aquí te conoce, pero el cielo conoce tu nombre. You may not have achieved much in this world, but you've achieved much in the spirit as an intercessor. Tal vez no has alcanzado mucho en este mundo, pero has alcanzado como intercedor. I know how much you know Him by the way you pray. Yo sé cuánto lo conoces por la forma que tú oras. I know you've experienced His presence by the way you pray. Yo sé que has experimentado su poder por cómo tú oras. I know that that encounter that you had is true by the way that you're praying. Yo sé que ese encuentro fue real por la forma que tú oras. Set your troubles aside, set your flesh aside, Pon al lado tus problemas y tu carne and begin to pray. y comienza a orar. Because your destiny is depending on your prayer. Porque tu destino depende de tu oración. Your spirit depends on your prayer. Tu espíritu depende de tu oración. Your purpose depends on your prayer. Tu propósito depende de tu oración. The devil has done everything to keep you from your prayer closet. El enemigo ha hecho todo lo posible para mantenerte sin oración. Don't allow that generational
curse to speak louder than your prayer. No permitas que esa maldición generacional hable más fuerte que tus oraciones. Don't allow those evil spoken curses over your life speak louder than your prayer. No permitas que esas maldiciones habladas sobre tu vida sean más fuertes que tu oración. Begin to pray. Comienza a orar. Begin to pray. Comienza a orar. We are not there yet. Ya no estamos ahí. We are not there yet. Aún no estamos ahí. We are not there yet. Aún no estamos ahí. We are not there yet. Aún no estamos ahí. Begin to pray. Comienza a orar. Provoke something in the spirit. Provoca algo en el espíritu. Provoke something in the spirit. Provoca algo en el espíritu. Provoke something in the spirit. Provoca algo en el espíritu. If you feel God's presence, it's not because of the preacher, it's because there's someone near you that's anointed and knows how to pray. Sientes la presencia de Dios no por el predicador, sino porque alguien cerca de ti sabe orar. In the spirit, En el espíritu. it has no respect by how many hours you went to work. No les importa cuánto tú trabajaste. In the spirit, En el espíritu. the spirit does not care how much you cleaned today and how tired it made you. El demonio no le importa cuánto limpiaste y qué tan cansado estás. Pray, Ora, pray, ora, pray until something breaks. ora hasta que algo se quiebre. I need this atmosphere to be fire tonight. Necesito que esta atmósfera sea encendida. I need this atmosphere to be Jesus tonight. Necesito que esta atmósfera vea a Jesús Go deeper, más profundo. go deeper, Sigue, go deeper, sigue, go deeper. sigue. Satan will feel your prayer. El enemigo sentirá tu oración. You've been blocked for too long. Has estado bloqueado por mucho You've been tiempo. stagnant for too long. Has estado estancado por mucho The tiempo. devil has held you back for too long. El enemigo te ha retrasado por mucho tiempo. The devil has blinded for too long. Te ha cegado por mucho tiempo. The devil has bound for too long. El enemigo te ha atado por mucho tiempo. Begin to pray, saints. Comiencen a orar, santos. Begin to pray, saints. Oren, santos. Call on the Holy Spirit. Clamen al Espíritu Santo. Tell the Holy Spirit you are the key. Dile, tú eres la clave. You are the answer. Tú eres la You respuesta. are everything that I need. Tú eres todo lo que necesito. Holy Spirit, enter my heart. Espíritu Santo, entra a mi corazón. Wherever there is darkness in my life, Donde haya oscuridad en mi vida, let there be light. que haya luz. Let there be light. Que haya luz. Let there be light. Que haya luz. Tonight is my night of freedom. Esta noche es mi noche de liberación. Freedom is my right. Liberación es mi derecho. Healing is my right. La sanidad es mi derecho. No demon Ningún demonio is more powerful than the Holy Spirit. es más poderoso que el Espíritu Santo. You have the Holy Spirit. Tú tienes el Espíritu Santo. You are called to govern. Eres llamado a gobernar. You are called to be seated in heavenly places. Eres llamado a estar sentado en lugares celestiales. You are called a holy nation. Eres llamado una nación santa. You are called to be a priest for your generation. Eres llamado a ser sacerdote para tu generación. You are called anointed. Eres llamado ungido. You are empowered. Eres empoderado. You are a child of God. Eres un hijo de Dios. You are walking in God's image. Caminas en su imagen. You are the likeness of God. Eres hecho a su imagen. Your mouth is the mouthpiece of God. Tu boca es la voz de Dios. Your hands are designed to heal. Tus manos son para sanar. Your steps are designed to take territory. Tus pasos son para clamar Where territorio. there is a man to pray, there is a God to answer. Donde hay hombre para orar, hay un Dios para responder. Where there is a woman to pray, there is a God to answer. Donde hay una mujer que ora, hay un Dios que responde. Go deeper. Something is being stirred up in the spirit right now. Sigue, algo está ocurriendo en el espíritu. Things are breaking in the spirit right now. Cosas están cayendo en el espíritu. And some may say, I don't see it, but I feel it. Tal vez no lo veas, pero yo lo siento. Why? Because the power of life and death is in your tongue. Porque el poder de la muerte y vida está en tu lengua. Some of us, we're tired of struggling the same struggle. Algunos estamos cansados de batallar con lo mismo. This is your moment to stand and pray. Este es tu momento para ponerte de pie y orar. You praying at church and not at home does not make you a hypocrite. The reason why you pray is because the Bible says that where the Spirit of the Lord is, there is liberty. It means nothing can hold you back if you decide to pray right now. Nothing can hold you back when you decide to pray right now. Nada te puede detener si tú oras. Don't let nothing stop you, people of God. Que nada te detenga. Don't let nothing stop you, people of Que God. nada te detenga, pueblo de Dios. It's never too late. Nunca es tarde. It's never too late. Nunca es tarde. It's never too late. Nunca es tarde. Some of you start to feel God's presence in your belly. Algunos sentirán la presencia en su vientre. You begin to feel a stir. Vas a sentir algo ocurrir. You begin to feel a stir. Un estremecer.
adormecer. The Bible says that the Holy Spirit descended, came down like a mighty rushing wind. La Biblia dice que el Espíritu Santo vino como un viento recio. I say this because the Holy Spirit couldn't wait to do His work in you. Porque Él quería hacer el trabajo en ti. He couldn't wait. No podía esperar. God has given us everything, Dios nos ha dado todo. but men are slumbering. Pero los hombres siguen durmiendo. They are sleeping. Están durmiendo. They are sleeping. Están durmiendo. God says, wake Dios, up. Dios dice despierta. God says, wake up. Dios dice despierta. God says, wake up. Dios dice despierta. Your marriage is the way it is because there is no prayer life. Tu matrimonio está como está por tu oración. The devil is always a step ahead of you because of your prayer life. El enemigo siempre va enfrente de ti por cómo no We oras. complain more than we pray. That's why your life is the way it is. Nos quejamos más que oramos, por eso la vida está como está. Let heaven hear you. Que el cielo te escuche. And whom heaven has called, heaven backs up. Cuando el cielo llama, el cielo te respalda. Pray, Ora, pray, ora, pray, ora, pray. ora. Jesus, come. Jesús, ven. 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 Come. Ven. Come. Ven. Come, Jesus. Ven, Jesús. Come, Jesus. Ven, Jesús. Come, Jesus. Ven, Jesús. Be exalted. Sea exaltado. Be glorified. Sé glorificado. Be magnified. Sé magnificado. Be accepted. Be exaltado. Be received. Sé recibido. Jesus, come. Jesús, ven. Fill the atmosphere. Lléname. Take the wheel. Toma el control. This is your time. Este es tu tiempo. This is your moment. Este es tu momento. Jesus, Jesús, we place you on the throne of this service. te ponemos en el trono de este servicio. Lord, we love you. Señor, te amamos. We thank you. Te damos gracias. In your precious name we pray. En tu nombre precioso oramos. In Jesus' mighty name. En el nombre poderoso de Jesús. And the people of God say, Y el pueblo de Dios dice, if you believe that God has already achieved something, the people of God say, si crees que Dios ya hizo algo, el pueblo de Dios dice, if you believe that your life will never be the same, the people of God si say, crees que tu vida no será igual, el pueblo de Dios dice, hallelujah. Well, before you take a seat, I want us to open to the book of Mark. antes de que tomen su lugar, vamos a abrir el libro de Marcos. Mark chapter 11, starting at verse 12. Marcos capítulo 11, comenzando en el verso 12. Again, Mark chapter 11, verse 12. Marcos capítulo 11, verso 12. One more time, Mark chapter 11, verse 12. Una vez más, Marcos capítulo 11, verso 12. When you are there, say, Jesus, use me. Cuando estén ahí, di, Jesús, úsame. I read in Jesus' name. Leo en el nombre de Jesús. Now the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see it, if perhaps, say perhaps, he would find something on it, fruits. When he came to it, he found nothing but leaves, say nothing but leaves. For it was not the season for figs, say it was not the season. In response, Jesus said to it, let no one eat fruit from you ever again. In other words, Jesus cursed the tree. And his disciples heard it. You may have your seat in God's wonderful presence. Pueden tomar su lugar en la preciosa presencia de Dios. This scripture is very powerful. Esta escritura es muy poderosa. Why ¿Por qué? did the Holy Spirit Porque el Espíritu Santo had somebody write this story hizo que alguien escribiera esta historia concerning Jesus acerca de Jesús and a fig tree? y una higuera. Why? ¿Por qué? Because there's a message behind it. Porque hay un mensaje detrás de esto. Many of us represent this fig tree. Muchos representamos esta higuera. I want you to look at your neighbor and tell your neighbor, Quiero que le digas a tu vecino,
The silent sermon El sermón silencioso is the loudest one. es el más fuerte. Look at your other neighbor and tell them the silent sermon Dile a tu otro vecino, el sermón silencioso is the loudest one. es el más fuerte. This message nobody likes to preach. Muchos no les gusta predicar este A mensaje. lot of people like to preach with their mouth but not preach with their character. Muchos predican con su boca pero no con su A carácter. lot of people like to preach with their mouth but not preach with their lifestyle. Predican con su boca pero no con su estilo de vida. I'm sorry if you're feeling offended. Y perdóname si te ofendo, A lot of people like to preach with their mouth pero muchos predican con su boca when they're in church, cuando están en la but iglesia, they speak a different language to their husband at home. pero hablan diferente con su esposo en su casa. A lot of people like to talk about the word of God with their friends, brothers and sisters at church, but whenever they are at work, they speak a different worldly language. Muchos les gusta hablar de la palabra de Dios en la iglesia, pero en el trabajo hablan otro lenguaje. No tongues, just cursing. No hablan en lenguas, sino maldicen. The loudest sermon is the silent one. El sermón más fuerte es el silencioso. Last week we spoke about the power of God in you La semana pasada hablamos acerca del poder de Dios en ti and how the most powerful operation of God's power is the transformation in one's life. y cómo lo más poderoso que Dios puede hacer en tu vida es la transformación. But now during this second week we're going to talk about the power of God through you. Pero esta segunda semana vamos a hablar del poder de Dios por medio A de lot of ti. people think that the power of God through you is to cast out the devil out of somebody, Piensan que cuando Dios pone el poder por medio de ti es sacar demonios, not knowing that the power of God through you is also for you to cast out that demon that's been tormenting your own life. si no se dan cuenta que también es para sacar ese demonio que ha atormentado tu vida. Many people think that the power of God through you is only to cast out demons on others or heal the sick. Piensan que el poder de Dios solo es para sacar los demonios de otros y sanar a los enfermos. But it's more than that. Pero es más que eso. It's now you being able to rule over the very thing in your life that keeps giving the devil advantage. Es para que tú puedas por fin vencer lo que ha vencido en tu vida. The power of God through you gives you the power to be able to resist El poder de Dios por medio de ti te da el poder para resistir and destroy the very thing that gave legal right to that enemy. y destruir lo que le dio derecho legal al enemigo. To some it may be jealousy. Algunos es celos, To others intrusive thoughts. algunos son pensamientos intrusivos, To others competition. algunos es la To competencia, others rejection. algunos es el rechazo, Others sexual desires. algunos deseos sexuales And others lust. y otros A lujuria. lot of people say, God, I want you to use me. Muchos dicen, Dios, quiero que me uses. I want your power to flow through this vessel. Quiero que tu poder fluya a través de este vaso. Before God has you Pero antes de que Dios and uses you pueda usarte to cast out the demon from somebody, He will first allow you to use His power to do self-deliverance on yourself. para sacar demonios en los demás, primero tiene que trabajar por medio de ti para sacar los demonios que hay en ti. Here we read the story of Jesus and the fig tree. Aquí leímos la historia de Jesús y la higuera. From very far off, De lejos, Jesus was hungry Jesús tenía and He hambre looked at the fig tree y de lejos miró a la higuera and He said, this tree, y dijo, esta higuera I think it will fulfill my hunger. creo que va a tener lo que yo necesito. Jesus was looking for fruits, Porque él buscaba fruta, not for beauty. pero no por fuera. The Bible says that Jesus, when He got up close to the fig tree, La Biblia dice que cuando Jesús se acercó a la higuera, He said, this one, it looks fit from far off. dijo, de lejos esta se ve que da fruto. It looked beautiful, it had green leaves and everything. Se ve hermosa por fuera, tiene hojas verdes. But whenever He approached the fig tree, Pero cuando se acercó a la higuera, it only had green leaves, solo tenía hojas verdes, but it didn't have fruits. pero no tenía A frutas. lot of people come to church looking beautiful, but they have no fruits. Muchos vienen a la iglesia viéndose hermosos por fuera, pero no tienen fruto. It means that they look beautiful from the outside, but they don't have the fruits of the Holy Spirit being reflected from within. Se ven hermosos por fuera, pero no reflejan el fruto del Espíritu That's Santo. to show you that in the presence of the Lord is not looking for beautiful, He's looking for fruits. Así que en la presencia del Señor, Él no busca hermosura por fuera, sino fruto. And the crazy part about this fig Y tree, lo más asombroso de esta higuera, that it was not the season for this fig tree to bear fruits. el que no era la temporada para que diera fruto esta higuera. Why then did Jesus curse the fig tree? ¿Por qué entonces Jesús maldijo esta higuera? If God did not design it to bear fruit in that season. Si Dios no lo había diseñado para dar fruto en esa temporada. You want to know why? ¿Sabes por qué?
Say why. ¿Y por qué? It's because Christians Porque cristianos are designed son diseñados to bear fruits para dar frutos in en season, temporada in out of y season, fuera de temporada. when things are good Cuando las cosas van bien and when things are y bad, cuando las cosas van mal. when there is havoc in your life Cuando hay mala and when everything is perfect. cuando hay caos o no caos. Some people are like the fig tree. Muchos son como la higuera. They're only respectful when the husband's respectful. My Solo son God, from Zion. respetuosos cuando el esposo es respetuoso. They're only respectful when their friend respects them. Solo son respetuosos cuando el amigo los But respeta. let this friend say something against me. See how I act up. Pero en cuanto ese amigo dice algo malo, You go from in season to out of season. te vas de temporada en fuera de temporada. You go from flesh to spirit. Vas a la carne al From spirit espíritu, to flesh. del espíritu a la carne. So even though this fig tree at times bear fruits, Así que aunque a veces esta higuera daba fruto, it's to show you that bearing the fruits of the Holy Spirit is not for a season, it's for a lifetime. tenía que dar fruto por vida. It means the most powerful message is the silent sermon. Así que el mensaje más poderoso es el sermón silencioso. I go street preaching and I don't know how many people tell me that they are Christians. Yo voy a predicar en las calles y casi todos me dicen que son cristianos. A lot of people think that whenever you receive God's power, Muchos piensan que cuando recibes el poder de Dios it's for others. es para los demás. You can never change unless you've allowed that power to first change you. Pero no puedes cambiar a menos que dejes que ese poder te cambie. You can never transform if you do not permit that power to first transform you. No puedes ser transformado a menos que dejes ese poder que te transforme. When that power comes, it's going to hurt. Cuando ese poder venga, va a doler. Because before power tells you to go and cast that demon from that person, Porque antes de que el poder te mande a sacar demonios, that power will first speak to you. Humble yourself. primero te va a decir humíllate. Whenever God gives you power, Cuando Dios te da poder, before it's for others, it's first for you. antes de que lo uses para los demás, primero es para ti. Why? Because now God gives you power to do self-deliverance. Porque Dios te da el poder para liberar tu propia vida. Not everyone is in the place to do spiritual warfare. No todos están en el lugar para hacer guerra espiritual. Before you destroy the demon from a person, you first have to destroy the demons from within. Antes de sacar el demonio de alguien más, primero tienes que sacar los que están en tu vida. Mama says you cannot destroy the devil while you're carrying his property from within. Mamá siempre nos dice que no podemos pelear al enemigo con el instrumento del enemigo. A lot of people focus, God, I want a big destiny. Muchos dicen, Señor, quiero un destino grande. God, I want big purpose. Quiero un propósito grande. Look, there is a realm Pero hay un rango where peace convicts anxiety. My donde la God. paz de la convicción a la ansiedad, Where your discipline convicts laziness. donde la disciplina le da convicción a tu Where your pereza, purity convicts compromise. cuando tu pureza le da convicción al conformarse, Where your joy convicts bitterness. cuando tu gozo le da convicción a tu That's the power of God through you. amargura. Ese es el poder de Dios por medio de ti. A powerful man of God is not someone that can cast out demons. Un hombre de Dios no es alguien que saque demonios, Because the Bible says on the last day many will come to me. Did I not cast out devils in your name? porque la Biblia dice que en el último día vendrán, pero que no saque demonios A en tu nombre. powerful man of God is not the one that can heal the sick. Un hombre poderoso de Dios no es alguien que sana a los enfermos. A powerful man of God is not the one that can resurrect the dead. Un hombre de Dios no es aquel que resucita a los muertos. A powerful man of God is the ones that are able to maintain the life of Jesus, a life of holiness, and a life of discipline in their lives. That's a powerful man of God. Sino el que puede vivir como Jesús y mantener ese estilo de vida de santidad. He said, Jesus, but I prophesied in your name. Dijeron, pero Jesús profetiza en tu I nombre. casted out demons in your name. Saque demonios en tu nombre. The thing is this, they were led by God's gifts, not by God's power. Pero el problema fue que fueron guiados por los dones de Dios y no por el poder de Dios. Look, the Holy Spirit, Mira, el Espíritu Santo, whenever one receives the Holy Spirit, cuando tú lo recibes, you think now it's time to celebrate. piensas, es tiempo de celebrar. My daughter got baptized, let's go to the restaurant. Mi hija se bautizó, hay que ir a un restaurante. But it wasn't like that with Jesus. Pero no fue así con Jesús. The father was like, my son got baptized, Holy Spirit, take him to the En wilderness. cuanto fue bautizado, fue guiado al desierto. Why? Because the power, the Holy Spirit in you will take you through a path through a place. Look, the reason
reason why there is a lot of believers, you give your life to Jesus, and when you actually make that honest decision to surrender your life to Christ, you start to lose everything. Cuando muchos vienen a Cristo y le dan su vida por primera vez a Jesús, empiezan a perderlo todo. Do you want to know why? ¿Sabes por qué? God has you pass through that path of wilderness. Dios te pasa por esa temporada de desierto. Because in that Es wilderness, porque en ese desierto, when you have nothing, cuando no tienes nada, you cannot depend on that money you don't have. ya no puedes depender del You dinero. cannot depend on that house that you don't No have. puedes depender de la casa. You cannot depend on that Bitcoin that you don't have. No puedes depender del dinero que no In tienes. the wilderness, it breaks you. The school of brokenness. It teaches you to depend on God. En el desierto Dios te pasa por una escuela de quebrantamiento. That's why God removes everything so that you can have all of Him. Y Dios remueve todo para que tengas todo de Él. Sometimes the more richest people are the ones that have nothing but Jesus Christ. A veces los más ricos son los que no tienen nada más que Sometimes Jesús. the richest people are the ones that have nothing but presence. Son los My que no God. tienen nada más que la presencia de Dios. Sometimes the richest people are the ones that have nothing but anointing. Son los que no tienen nada más que la unción de Dios. Look, the Holy Spirit, Mira, el Espíritu He Santo took Christ through the wilderness. llevó a Jesús al desierto. Whenever you start to be Y broken, cuando eres quebrantado, when you start to depend on God, cuando dependes de Dios, when you start to learn His voice in the wilderness, cuando aprendes su voz en el desierto, it was after a life of sacrifice and surrender is that provoked the power of God in Jesus Christ. era después de una vida de sacrificio que manifestó el poder en Jesucristo. Listen, a lot of us, we fall into temptation. Muchos caen en tentación. Why? ¿Por qué? You want to know why? ¿Sabes por qué? Because we run away from wilderness. Porque nos alejamos del desierto. Jesus depended on the Father so much Jesús dependió tanto del Padre that temptation was nothing to Him anymore. que la tentación no lo afectaba. So you want to know what helps you overcome temptation? Así que sabes lo que te ayuda a vencer la tentación. Is be led by the power of God. Es ser guiado por el poder de Dios. When the power of God works in you and through you to overcome your enemies, Cuando el poder de Dios trabaja por medio de ti para vencer a tus it's enemigos. not always going to feel good, but it's going to look good. No se va a sentir bien en el momento, pero se va a ver bien. Jesus didn't feel good, Jesús no se sentía bien, but the result looked very good. pero el resultado fue Look, bueno. the power of God in you El poder de Dios en ti is not just for no es others. solo para los demás. Before it's for others, it's for you. Antes de que pueda ser para los demás, es para ti. When God gives you that power, He's broken you. Cuando Dios te ha dado el poder, Él te quebranta. You start to hear the flesh speak. Y escuchas a tu carne hablar. The generational curse starts to claim you. Y la maldición generacional te quiere The reclamar. spirit that was cast out starts to whisper in your ear. El espíritu que había sido sacado de tu vida empieza a susurrar. God's power that you've allowed to work in you El poder de Dios que ha trabajado en ti is designed to work for you and through you. es diseñado para hacer por ti y por medio de It means ti. that whenever you receive that voice, the pastor didn't say hi to you. He probably thinks about you in a wrong way. Así que cuando empiezas a escuchar, ay, el pastor no te quiere porque no te saludó. The power of God in you is not to entertain that voice. El poder de Dios es para que tú no entretengas esa voz. The power of God in you is to speak contrary to that Es voice. para que tú le hables contrario a esa voz. Why? Because spiritual warfare is nothing without God's power. Porque la guerra espiritual no es nada sin el poder de Dios. Intelligence cannot win spiritual warfare. La inteligencia no puede ganar la guerra espiritual. Memorizing scripture cannot win spiritual warfare. Ni memorizar versos bíblicos pueden vencer. Your own will cannot give you victory in spiritual warfare. Ni tu propia voluntad puede darte la victoria en guerra espiritual. When you become a Christian, Cuando eres un you cristiano, have to understand that it's power against power. tienes que entender que es contra poder contra poder. It's force against Es force. fuerza contra fuerza. It's the Holy Spirit against evil spirits. Es el Espíritu Santo contra los demonios. Look, Mira, if you can cast out demons, si puedes sacar demonios, but you have not gotten rid of the demons that have been destroying your life, pero no has sacado los demonios en tu vida, you are not powerful. no eres You poderoso. are not powerful. No eres poderoso. A powerful person Una persona poderosa is the one that always has something to offer. es alguien que siempre tiene algo que ofrecer. Jesus cursed the fig tree Jesús maldijo a la higuera because while he was hungry, he had nothing to offer. porque mientras tenía hambre no tenía nada que
que darle la Though higuera, it was out of season, aunque no era la temporada, but he cursed it. pero la maldijo. It means as believers, Así que como creyentes, people want to feel more than anointing. They want to see the word of God live and active in your life. el mundo no solo quiere ver la unción, sino la palabra de Dios viva en tu That's vida. why the silent sermon is the most powerful sermon. Por eso el sermón silencioso es el más poderoso. Why? Because your lifestyle alone can convict others. Porque tu estilo de vida puede darle The convicción. light in you can expose darkness in others. Tu estilo de vida puede exponer la oscuridad en los demás. Your wisdom can expose the plan of the enemy in others' Tu lives. sabiduría puede exponer las mentiras del diablo. This is why do not be contaminated by others. Por eso no dejes que los demás te contaminen. If your company is not lifting your faith, run. If your enemy is not lifting your faith, run. Si el enemigo no está haciendo que tu fe crezca, huye. If that same friend that you're coming with at church takes you to the club Saturday night and Friday night, run. Si ese amigo te lleva al club los sábados antes de la iglesia, huye. This is why we must make decision. Por eso tienes que tomar la decisión. The reason why the body of Christ is not effective La razón que el cuerpo de Cristo is because we want to obey, we love, and we like to listen to prophetic words. no son efectivos es porque solo quieren escuchar palabra profética, But we run away from this word. pero huyen de la palabra de Dios. Why? Because prophecy is to edify. Porque la profecía es para edificar It feels good. y se siente bien. But whenever it comes to the word of God, a lot of people like to run. Pero cuando se trata de la palabra de Dios quieren huir. Why? Because the word of God hurts. Porque la palabra de Dios duele. The word of God deals with the flesh. La palabra de Dios expone a la carne. The word of God exposes and convicts you from those secrets. Expone los secretos que están en tu vida. The power of God will have you look like Christ, not only in public, but also in secret. El poder de Dios hará que tu vida se vea como Cristo en secreto y en público. The power of God will help you be fully in God, not lukewarm. Te ayudará a estar completamente en Dios y no tibio. A lot of people say, God, I want you to use me. God, I want you to use me. Muchos dicen, Señor, quiero que me uses. But before God uses you, Pero antes de que Dios te use, there's something He has to do to you. hay algo que tiene que hacer en ti. The issue is this. La cosa es esto. When someone is lukewarm, Cuando alguien es tibio, it's better for you not to say that you're Christian around others. es mejor decir que no eres cristiano. Why does Jesus say, I prefer you to be hot or cold, but not lukewarm? Porque dice Jesús, prefiero que seas frío o caliente. Why doesn't Jesus prefer lukewarm rather than cold? ¿Por qué no prefiere el tibio más que el frío? Why? Because lukewarm people are dangerous people. Porque los tibios son peligrosos. Witches, when you see them, they are cold. Los de brujas cuando los ves son frías. So Jesus is saying He prefers you to be on that dark side than to be lukewarm. Así que Jesús dice, prefiere que tú seas frío en vez de tibio. You want to know why? ¿Sabes por qué? It's because you misrepresent Christ to others, Es porque representas a Cristo mal making them believe that they can drink and still go to church and be right before God. y les muestras que está bien seguir tomando y servir a Jesús. Making them think that you can listen to worldly music and still go to church and think it's all right before God. Que puedes escuchar música mundana y seguir sirviendo a Jesús. Lukewarm people lead others astray without them knowing. La gente tibia aleja a los demás de Dios sin darse cuenta. That's to show you that lukewarm people are more dangerous than witches. Así que los tibios My son más God, from peligrosos Zion. que las brujas. Why? Because at least witches don't say that I'm Christian. Porque por lo menos las brujas no reclaman el título de cristiano. When others see witches, they know not to follow because they don't want darkness. Cuando los demás ven a los brujos saben no seguir porque son oscuridad. But lukewarm people misrepresent, having other people believe that they're on the right path also. Pero los tibios hacen que los demás piensen que pueden vivir de la misma forma. There is a lot of Hay Christians. muchos cristianos They have to give their life to Jesus. que le dan su vida a Jesús, There is a lot of Christians pero aún le tienen que dar su vida that need to give their life to a Jesus. Jesús. Why? Because calling yourself a Christian does not mean that you're Christ-like. Porque solo el título de cristiano no te hace vivir como Cristo. What shows that you are Christ-like is the fruits of the Holy Spirit. Lo que muestra que eres como Cristo es el fruto del Espíritu Many people Santo. want the gift of prophecy, but they
don't want the fruits of the Holy Spirit. Muchos quieren profecía, pero no quieren el fruto del Espíritu Many Santo. people want to cast out demons, but they don't want the fruits of the Holy Spirit. Quieren sacar demonios, pero no quieren el fruto del Espíritu Santo. Many people want a big ministry, but they run away from the fruits of the Holy Spirit. Quieren un ministerio grande, pero huyen del fruto del Espíritu Santo. Why? Because the flesh wants junk. It does not want the good thing. Porque la carne quiere lo sucio, no quiere lo bueno. Anyone who walks with the fruits of the Spirit, you're a powerful man. Todo aquel que camina con el fruto del Espíritu Santo, eres poderoso. The power of God Porque el poder de Dios will confuse your enemies. va a confundir a tus Why? enemigos. Because every individual that is seated in these chairs, Porque todo aquel que está sentado en estas sillas, the devil has learned you. el enemigo te ha examinado He knows what button to push. y conoce cuál botón tocar. He knows how to get you out of character. Sabe cómo sacarte de quicio. He knows how to remove you from that prayer line. Sabe cómo alejarte de la oración. He knows how to keep you from picking up that scripture. Sabe cómo alejarte de la lectura de la Biblia. To some people, when the enemy sees that you're going deep, Cuando el enemigo ve que vas profundo he sees that you're struggling with sexual desires. y ve que estás batallando con deseos sexuales, He knows your bloodline and where you come from. él sabe de dónde vienes y tu linaje. So he sends a man, Así que manda un and hombre you think it's God. y piensas que es Dios. But now you can't even pray like you used Pero to. ahora no puedes orar como antes. The power of God through you El poder de Dios por medio de ti is more than what you see in church, es más de lo que tú ves en la but rather iglesia, what takes place in the spirit when you're in secret. sino lo que pasa en el espíritu cuando estás The solo. power of God in you has you resist the devil. El poder de Dios hace que tú resistas al enemigo. Why? Because the wilderness will teach you to submit to God, Porque el desierto te enseña cómo someterte a Dios, resist the devil, resistir el enemigo and he will flee. y él huirá de ti. The reason why that demon has not fled, La razón que ese demonio no ha it's huido because you have forgotten to submit to God. es porque no te has sometido a Dios. The answer to submit to God is a place of fasting and wilderness. Tú te sometes a Dios por medio de la ayuno Having the true power y el desierto to be Christ-like para ser como Cristo. and bear fruit not for a season but for a lifetime Tienes que dar fruto siempre is through submission to God. y lo haces por medio de la sumisión a Dios. A life of dying to the flesh. Una vida de morir a tu carne. A lot of people say that I've been at church for 10 years but nothing has happened. Muchos dicen, he sido cristiano por 10 años y nada cambia. I'm still struggling with the same struggle. Sigo batallando con lo mismo. Some people say I've been at this church for 5 years but I'm still struggling. Dicen, he estado en esta iglesia por 5 años y sigo batallando. The issue is that the vocabulary needs to change. Rather than saying I've been at church for this amount of years, how long have you been in God's presence? Cambia tu vocabulario. En vez de decir he estado tanto tiempo en la iglesia, di cuánto he estado en la presencia de Dios. Because church can be used to change you. Porque la iglesia es usada para tu transformación. But there's nothing more powerful than what the presence of God and your relationship with God can do when you're with Him. Pero no hay nada más poderoso de lo que Dios puede hacer por medio de tu relación con Él. You want to know why they said to Peter, he said, you're one of them. Your speech betrays you. ¿Sabes por qué le dijeron a Pedro? Jesus. Sabemos que vienes con Él por tu habla. Satan said, I know where to get him. Y Satanás sabe dónde agarrarlo. He spent too much time with Jesus that now he starts to talk like Jesus. Porque pasó tanto tiempo con Jesús que empezó a hablar como Jesús. It means that whenever you're a Christian, Así que cuando eres cristiano, you don't try to imitate Jesus. no tratas de imitar a Jesús. You just imitate him. Solo lo imitas. A lot of people say, I'm trying not to do this. Muchos dicen, estoy tratando de no hacer You esto. got to spend more time with Jesus. Pero tienes que pasar más tiempo con Why? Because Jesús. the more time you spend with Jesus, the more you talk like him, the more you dress like him, the more you behave like him. Porque entre más tiempo pasas con Jesús, entre más hablas, vistes y vives como Él. You begin to see in scripture Ves en la escritura that Jesus was calling Peter, 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 Peter. que Jesús le decía a Pedro, 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 Pedro. But the time Pero el tiempo where they could not even stay up 1 hour to pray. llegó cuando no podían quedarse despiertos por 1 hora You para know what orar. Jesus called Peter? ¿Sabes lo que Jesús le dijo a He Pedro? called him by his old name. Le llamó por su nombre viejo. He said, Simon, Dijo, Simón, you could not even stay up to pray for 1 hour. no te puedes quedar despierto para orar 1 hora. It means that prayerlessness, Así que la falta de oración lack of intimacy, y falta de intimidad, lack of relationship falta de relación, resurrects the old man. resucita al viejo It hombre, resurrects the old
character. Resucita tu viejo carácter. It resurrects the old liar. Resucita tu It viejo, resurrects the old hater. tu odio. Resurrects the old murderer. Resucita el You homicidio. begin to see that certain fruits begin to produce, but these are not the fruits of the Holy Y Spirit. vemos que empiezan a producir viejos frutos que no son del Espíritu Santo. Why? Because you are never too anointed for relationship. Porque no eres demasiado ungido para una relación con Dios. You are never too good of a preacher that you don't need relationship. No eres un buen predicador que no necesites hablar con Jesús. You've never prayed for too many hours to where you can't go back and continue praying. No has orado por tantas horas que no tienes que seguir In orando. other words, you cannot graduate from relationship with Jesus. En otras palabras, no te gradúas de una relación con Jesús. You cannot graduate from spending time in His presence. No te gradúas de pasar tiempo en su presencia. A lot of people who come to me, Jeremiah, I'm dealing with this. I need prayer for this. I need deliverance from this. Muchos vienen a mí y dicen, Jeremías, estoy pasando por eso, necesito liberación. I tell them you can go so deep in God's presence that whatever you're dealing with cannot follow you to that deep place. Les digo, puedes ir tan profundo en tu intimidad con Dios que eso ya no va a ser un problema en tu vida. This is why it's important. Por eso es importante. Before God can trust you, Antes de que Dios pueda you confiarte, have to be willing to trust His power in you. el ministerio tiene que confiar el poder en ti. And that isn't going to feel good. Y no se va a sentir bien. That's why people run away from Por it. eso muchos huyen. It's one thing when you don't know the truth. Porque es una cosa cuando no conoces la verdad. When you know the truth Pero cuando conoces la verdad and you still decide to put Jesus to shame y publicly, decides representarlo mal, there are worse consequences for you. hay una consecuencia peor para ti. That's why Jesus says, don't be lukewarm. Por eso Jesús dice, no sean tibios, Why? Because you know my truth. porque sabes la verdad. You know my name. Conoces mi nombre, You know the gospel. conoces el evangelio. So Jesus says, Así que Jesús dice, it is impossible es imposible for those para aquellos that have tasted of the gift of God, que han probado del don de Dios, the power of the age to come, del poder del el tiempo que viene, the gifts of the Holy Spirit, los dones del Espíritu Santo, for them to come back into repentance. para que ellos regresen al Because arrepentimiento, they have crucified the Son of Man and put him to a public shame. porque han crucificado al Hijo de Dios y han puesto en humillación público. So every single time you reject the school of brokenness, Así que cada vez que rechazas la escuela de quebrantamiento, you're giving room to le weaknesses. das lugar a la debilidad And you give advantage to the y enemy. le das ventaja al enemigo. Why? ¿Por qué? Jesus. Porque Jesús, Every time we sin, cada vez que pecamos, because we think that God is worried about performance porque pensamos que a Dios le importa qué tan buenos somos, rather than His will. que vivamos en su We voluntad. think that God is more interested in beauty rather than fruits. Pensamos que a Dios le importa más la hermosura de afuera que el fruto. We think that Jesus worries more about your physical health than the health of your soul. Porque pensamos que a Dios le importa lo de afuera que lo de adentro. Freedom is in your hands. Porque la liberación está en tus manos. For God to use you is in your hands. Para que Dios te use está en tus manos. I was in Utah. Yo estaba en el estado de Utah I had my battles. y tenía mis batallas. But when I went deep to seek Jesus, Pero cuando fui profundo a buscar a Jesús, out of nowhere I had a vision. de la nada tuve una visión In my room, en mi cuarto everything went dark, y todo se puso oscuro. but a bright man was in front of me. Pero un hombre lleno de luz estaba enfrente de mí He approached me. y vino hacia mí. I couldn't move. No podía I moverme, couldn't speak. no podía I hablar, couldn't ask questions. no podía preguntar. I wanted to ask, who are you? Quería decirle quién eres, I couldn't do anything. pero no hice nada. And he laid his right hand on my left Y shoulder. puso su mano derecha en mi hombro izquierdo And I started y screaming. comencé a gritar And I was able to look more clearly. y podía ver más claramente. And dark shadows were coming out of me. Y vi que oscuridad estaba saliendo de mi boca. And I heard a voice inside of me before the vision ended. Y escuché una voz dentro de mí And he said, this is Jesus Christ, the one that you've been looking for. que dijo, este es Jesucristo al que has estado buscando. My deliverance didn't come through men. Mi liberación no fue por medio de un hombre, It came through the God of the man. sino fue del Dios del hombre. Why? Because I gave myself to God. Porque me di completamente al Señor. The reason why there's people struggling with the same struggle for 5-10 years, La razón que la gente batalla con lo mismo por it's años because there has not been
honest Es surrenderance. porque no hay el rendimiento honesto. Why? Because the Bible says that God cannot be mocked. Porque la Biblia dice que Dios no puede ser burlado. You cannot play with God. No puedes jugar con Dios. If the Bible says whom the Son sets free is free indeed. Si la Biblia dice al que Dios ha liberado es libre en verdad. If Bible promises freedom to the captives. Si la Biblia promete libertad a los cautivos And you say, man of God, I don't know why I've been dealing with this 5 years. y dices, hombre de Dios, no sé por qué he batallado con lo mismo por 5 años. 7 years, nothing has changed. 7 años nada cambia. You'd be like, oh, okay, you have to make sure that you're going to do this, follow these instructions and that. Y luego les damos instrucciones, No. pero no. Sometimes it works A veces sí funciona when you just now give your life to Jesus cuando le estás dando tu vida a Jesús and you're truly seeking for godly counsel and advice. y estás buscando por And consejo. the Holy Spirit will use the man of God El Espíritu Santo usará al hombre de Dios to give you those instructions. para darte esas instrucciones. But if you're somebody that knows Pero si eres alguien que conoce that what you've been doing is wrong, que lo que haces está mal, but you come and you approach the man of God like as if you really don't know why you're struggling, when you know the very door that you're opening, y vas a pedirle ayuda al hombre de Dios como si no sabes lo que está pasando, instructions won't work. las instrucciones no van a funcionar. Because the decision first has to made up in your heart. Porque la decisión tiene que venir de tu corazón. Your job is to surrender, then God's job is to deliver. Tu trabajo es rendirte y el trabajo de Dios es liberarte. A lot of people's process are prolonged. El proceso de muchos son alargados. You were supposed to be delivered 5 years ago. Debiste ser liberado hace 5 años. But you want to know what prolongs the process of deliverance? Pero ¿sabes lo que alargó ese proceso? The measure of how much of surrender will determine the length of your process. La medida de cuánto has rendido va a determinar To receive the proceso. blessings of God feels very good, but to surrender doesn't always feel good. recibir las bendiciones de Dios se siente bien, pero rendir no. Because God gives you the power to surrender. When you surrender, you have to say yes to God's will and no to your will. Porque Dios te da el poder para rendirte y tienes que decirle no a tu propia voluntad. Yes to God's plans and no to your plans. Sí al plan de Dios y no a tus planes. It means when you feel like going back to the club, God's plan is actually go to church and fast. Así que cuando tu carne quiere regresar al club, el Espíritu Santo te dice ve y ayuna. When you fully surrender and allow God's power to convict you, to correct you. Cuando te rindes y dejas que el poder de Dios te dé convicción. I tell the Holy Spirit this, Holy Spirit, even if it does not feel good, Yo le digo al Espíritu Santo, aunque no me sienta bien, if you have to correct me so that I can make it to heaven, correct me. si tienes que corregirme para que yo entre al cielo, If you corrígeme. have to convict me, but let me make it to heaven. Si quieres darme convicción, dame convicción, pero que yo llegue al If you cielo. have to rebuke me, but let me enter heaven. Si quieres reprenderme, repréndeme, pero que yo entre al cielo. One who's allowed God's power to be done in them. Alguien que ha dejado que el poder de Dios trabaje en ellos. God will now equip you and allow you to use that power Dios te va a equipar para que tú uses el poder to be able to resist the people that God brings close to you. para resistir a las personas que Dios te acerca. Why? Because even some believers, Porque algunos creyentes, the first couple, 3 months, 5 months that you became a Christian, los primeros 3 meses que se convierten en you creyentes, started having dreams of you evangelizing to your old friends. tienen sueños evangelizando a sus amigos. I've heard so many people tell me this. Y escucho a muchos que me dicen esto. But the thing is when you're in the process of your deliverance, Pero cuando estás en tu proceso de liberación, don't move quickly when it comes to dreams. no seas muy rápido cuando tienes sueños. Ask God for confirmation. Pídele a Dios confirmación. Because sometimes it's the plan of the enemy to get you close to them so that they can pull you back because you have not allowed the power of God to fully do a work in you. Porque a veces es el plan del enemigo acercarte a viejos amigos para jalarte al mundo. That's why if you give your life to Jesus, Por eso si le das tu vida a Jesús, it's not time to go preach to others. It's time to be in the wilderness. no es tiempo a predicarle a los demás, es tiempo de entrar al desierto. Jesus was alone in the Jesús wilderness. estaba solo en el desierto. He was in the midst of God's presence everywhere he went. Estaba ante la presencia de Dios donde quiera que iba. Why? Because the Holy Spirit had to do a mighty work in Jesus. Porque el Espíritu Santo tenía que hacer
A lot of us, the moment we become Christians, I need to go to my family gatherings because I have to show them the love of Jesus. Una obra grande y muchos dicen, tengo que ir a predicar a mi familia. When you have not fully learned the love that He has for you. Cuando aún no han aprendido el amor que Dios tiene para ti. A lot of people say, I want Jesus to resurrect the dead people in my family. Muchos dicen, quiero que Jesús resucite los muertos de mi familia. When the Lord has not fully resurrected you. Cuando Dios aún no ha resucitado tu propia vida. When one is baptized and they receive the Holy Spirit. Cuando alguien es bautizado con el Espíritu The Santo. moment they put their faith in Jesus. El momento que creen en Jesús. It's not time to go and win souls. No es ir y ganar almas. It's time to allow God to win your mind, your heart, your strength, every part of your life. Es tiempo que Dios empiece a trabajar en tu mente y en cada parte de tu vida. That's why you say, I became Christian and friends started leaving me. Por eso dicen muchos, me hice cristiano y todos mis amigos me dejaron. I became Christian and my family started leaving me. Me hice cristiano y mi familia me dejó. Jesus allowed that Jesús permitió so eso that you lose your family, but you gain the Holy Spirit. para que pierdas a tu familia, pero ganes al Espíritu Santo. You lost your relationship with that boyfriend, but you gain relationship with the Holy Spirit. Perdiste ese novio, pero ganaste al Espíritu Santo. You lost your earthly biological family, but you gain a spiritual family. Perdiste tu familia biológica, pero ganaste una familia espiritual. God, it's normal to find you in a place of loneliness. Es normal estar en una temporada de Because in the soledad. wilderness, God starts to deal with you, deal with you, deal with you. Porque en el desierto el Señor trabaja contigo. Why in the place of loneliness Jesus encountered temptation? ¿Por qué Jesús se enfrentó a la tentación en el You know desierto? what's good about temptation? ¿Sabes? Cuando se trata de tentación, Temptation exposes what's still alive in the heart. la tentación expone lo que está vivo en el corazón. Temptation exposes what is still alive in the heart. La tentación expone lo que hay en el corazón. Some people will say, Muchos dirán, I go to church. voy a la iglesia, But when this woman comes to me, I'm always falling. pero cuando esta mujer se me acerca, caigo. God is showing you your weakness. Dios te está mostrando tu debilidad. And the thing about sexual sin is Y this. cuando se trata de pecados sexuales, The Bible says flee from lust. la Biblia dice huye. And I'm bringing this topic because there's a lot of believers that deal with lust. Y estoy hablando de esto porque muchos batallan con esto. The Bible says flee from youthful lusts, La Biblia dice huye de la lujuria de la juventud, sexual immorality. la inmoralidad sexual. A lot of people think that you can do spiritual warfare Muchos piensan que pueden guerrear contra eso and say, lust, I rebuke you. y decir lujuria te reprendo. Lord, deliver me from lust. Señor, libérame de la lujuria. Lord, I am tired from this sexual desire. Señor, ya me cansé de los deseos sexuales. You're saying, the Lord, deliver me from this. Estás diciendo, Señor, libérame. But the Lord says, how do you want me to deliver you from lust? Pero Dios dice, ¿cómo te puedo liberar When everything you do in your life is strengthening the lust. cuando todo lo que haces en tu vida le da fuerza a esa lujuria? Anyone that wants deliverance from lust, Todo aquel que quiere liberación de lujuria they will stay away from movies tienen que alejarse de las películas that strengthens that lust. que aumentan esa lujuria, Music that strengthens that lust. la música que aumenta la lujuria, Places that strengthen that lust. relaciones que aumentan That's esa where the lujuria. power of God comes in. Pues ahí es cuando entra el poder de Dios. The power of God, after it's done a mighty work in you, that power gives you the authority and the right to say no. Ese poder te da la autoridad para decir que no. When that boyfriend starts to return in your life, the power in you gives you the authority to say no. Cuando ese novio quiere regresar, el poder de Dios te da la autoridad de decir no. When that friend who you used to smoke marijuana with comes into your life, that power. A lot of people say, I want to cast out demons. Let your power be used through me. Through you to say no to the things of the devil. El poder de Dios es para que tú le digas no a la tentación. The authority, La autoridad, the power of God in you. el poder de Dios en ti It gives you authority and power over anything that's tried to claim you all the days of your life. te da autoridad y poder de todo aquel que quiere reclamarte el resto de tu vida. So if you find yourself continuing to fall, Así que si te encuentras en un lugar donde sigues cayendo, it's because there's a property of the enemy that you still love. es porque hay una propiedad del enemigo en tu vida. The Bible says, let every man be a liar, but God be true.
Dice la Biblia que todo hombre sea mentiroso, pero que Dios sea verdad. And I believe that God brought this message Y yo creo que Dios trajo ese mensaje because He wants to open your eyes. porque quiere abrirte los ojos. God is more interested that you maintain the transformation than receiving it. Dios quiere que tú mantengas la transformación, que solo la recibas. That's why it's important to know that the power of God through you is more than just casting out demons. It's dealing with your demons. Por eso el poder de Dios es más que tú saques demonios, sino que los demonios de tu vida se vayan. But it starts with what? A decision. Pero empieza con una decisión. Mama says deliverance is a decision. Mamá dice que la liberación es una You decisión. can have unforgiveness, but if a spirit is still in you and I say out, it's not going to come out. Puedes tener falta de perdón y si yo trato de sacar un demonio no va a salir. Because unforgiveness is its legal right. Porque la falta de perdón es derecho legal. The power of God in you El poder de Dios en ti gives you the power te da el poder to go to the one that did you wrong and ask for forgiveness. para ir y pedirle al que te hizo daño. That's a powerful man and woman of God. Esa es una persona poderosa, Not the one that can prophesy. no el que puede profetizar, The ones that can ask forgiveness to the one that did them wrong. sino el que puede pedir perdón a aquel que lo dañó. A powerful man is the one that blesses those who cursed him. Alguien poderoso es alguien que puede bendecir al quien lo maldice. That's the power that God places in you to do what others are not willing to do. Ese es el poder de Dios para que tú hagas lo que otros no están dispuestos a That's, hacer. a lot of people say, God, I want your power. Muchos dicen, Señor, quiero tu poder. God, give me more power. Señor, dame más poder. But when the power comes down and tells you, ask for forgiveness, Pero cuando el poder de Dios te dice, ve y pide perdón, you think it's not the power. no quieren creer que es el poder de You Dios. think it's just a thought. Dicen, es mi pensamiento. But that's what the power of God actually does. Pero es lo que hace el poder de Dios. Because before you heal others, He has to heal you. Porque antes de que tú sanes a los demás, Él tiene que sanarte a ti. That's why always be vulnerable. Por eso siempre humíllate. Always be weak. Siempre mantente Always be dependiente humble. y humilde. Why? The Bible says this. Porque la Biblia dice It says, let it be so according to your faith. que sea conforme a tu fe. So the issue was never God's power. Así que el problema no es si Dios tiene el poder, It was your faith. sino es nuestra fe. He said, I believe, Dijo, yo creo, but help my unbelief. pero ayúdame en mi incredulidad. It's because he believed that God can do it, but he didn't believe that God could do it for him. Es porque creía que Dios tenía el poder, pero no creía que Dios lo haría por él. I said this before you believe in God, you first have to believe in yourself. Yo lo he dicho antes de creer en Dios tienes que creer en ti. Believe that God has called you. Cree que Dios te ha llamado. Believe that God wants to use you. Cree que Dios te quiere usar. Believe that there is so much more to your life. Cree que hay mucho más que Dios tiene para tu vida. Believe that God wants to exalt your name in the Spirit. Cree que Dios quiere exaltar tu nombre en el Espíritu. Believe that God wants to bring honor and not shame in your life. Cree que Dios quiere traer honor a tu vida. Believe that God wants to heal you so that you may heal others. Cree que Dios quiere sanarte para que tú sanes a los demás. God wants to use every individual. Dios quiere usar a cada individuo. Look, I believe with all of my Y yo heart creo con todo mi corazón that anyone that is a part of this que ministry, todo aquel que es parte de este ministerio it's because you have a powerful calling over your life. es porque tienes un llamado poderoso en tu vida. You have a powerful calling over your life. Tienes un llamado poderoso en tu vida. But we have to allow the pain. Pero tenemos que dejar que el dolor. Last week I said there is somebody that was wearing heels like this and walking like this. La semana pasada vi que alguien traía tacones y caminaba chueco. And I said, you're not uncomfortable? Y le dije, ¿no estás incómodo? And they say, beauty hurts, Evangelist Jeremiah. Y dijo, la belleza cuesta, evangelista. Glory is beautiful, but the glory will never come without a story. You must go through that pain. La gloria es hermoso, pero no va a haber gloria si no pasas por el dolor. Forgive. Perdona. Love your enemies. Ama a tus enemigos. Pray for those that persecute you. Ora por los que te In persiguen. other words, Jesus says, if you want to be a powerful man, Así que si quieres ser alguien poderoso, be humble. sé humilde. Be humble. Sé humilde. A powerful man, be humble. Un hombre poderoso, sé humilde. He said there will never ever be a prophet like John the Baptist. Decían que nunca más iba a haber un profeta como Juan el But when Bautista. did John the Baptist cast out demons? Pero cuando sacaba demonios Juan el Bautista, From what we read in de scripture, lo que leímos en la escritura, where did he open the eyes of the blind? cuando él sanó a los ciegos. So what made John the Baptist the greatest prophet Así que ¿qué lo hizo el profeta más grande? is the amount of how much he died to self. Fue en cuanto él murió a sí mismo. You want to be somebody in the spirit, Quieres ser alguien grande en el espíritu. you must humble yourself. Tienes
Tienes que humillarte, dying to self. morir a tu carne. The Bible says John the Baptist, La Biblia dice que Juan el he Bautista, lived off locusts and milk. él vivía de He never tasted the pleasure of the world. insectos y leche y nunca probó el placer del mundo. He separated himself from community. Se separó de los demás He gave himself 100% to the will of God. y se dio 100% a la voluntad de Dios. So what makes you powerful is submission to God, Así que lo que te hace poderoso es la sumisión a Dios, humility, la humildad and death to self. y morir a ti mismo. So you cannot say, Así que no puedes decir, oh, because God allowed me to cast out this demon, ahora que puedo sacar demonios, I'm a powerful man of ya God. soy hombre poderoso de Dios. That does not make you powerful. Eso no te hace poderoso. What makes you Lo powerful que te hace poderoso is being aligned to God's will. es estar alineado a la voluntad de Dios. That's what's made John the Baptist the greatest prophet. Es lo que hizo que Juan el Bautista fuera el profeta más grande. Whenever Jesus, the Holy Spirit, goes around here, Cuando el Espíritu Santo pasa por este lugar, and could you imagine if the Holy Spirit looked in your heart right now? y imagínate si Él examina tu corazón en este momento. Just imagine. Solo The imagínate person of the Holy Spirit starts to walk around this room like que el this, Espíritu Santo está caminando alrededor de este lugar and he begins to look at your y heart. empieza a ver tu corazón. What will the Holy Spirit find? ¿Qué es lo que Él encontrará? In your heart, what will the Holy Spirit find? ¿Qué encontrará en tu corazón? The real you is not the one I see. Porque el verdadero tú no es el que vemos por fuera. The real you is your El heart. verdadero tú es tu corazón. That's the one whom Jesus goes by and the enemy goes by. Ese es quien Dios ve y quien ve el enemigo también. The power of God, El poder de Dios it works in the heart trabaja en el corazón so that everything changes from the para outside. que todo cambie por fuera. If you want the outside to be full of victory, you must first allow the power of God to gain victory in your heart. Si quieres que haya victoria en tu vida, tienes que primero dejar que haya victoria en tu Victory corazón. in your soul, your mind. Victoria en tu mente y en tu espíritu. The Bible says, meditate the word. La Biblia dice, medita en su palabra. Be in the word. Medita en su palabra. Soak the word Eh, medita en so la that your mind palabra will be what? para que tu mente sea ¿qué? Be ye transformed by the renewing of what? Transformada Your mind. por tu mente. It means that before you can see change in the outside, you first have to provoke change in the mind. Así que antes de que haya cambio por fuera, tiene que haber transformación en tu mente. Long lasting transformation Pero transformación que dure is when you allow the transformation to first what? Take place in the mind. es cuando tú permites que primero suceda en tu mente. The Bible says, as a man thinketh, so is he. La Biblia dice que así como piensa el hombre, así You es. can meditate the healing scriptures so much where you actually start to believe it. Puedes meditar tanto en la escritura de sanidad que tú te sanas. It fixes your identity, the word of God. Te ayuda a entender tu identidad. Some people say, I want to furnish my whole house just to start over. Muchos dicen, quiero cambiar todos mis muebles. Scripture says it doesn't work that way. Y la Biblia dice, no trabaja así. I want to move to a different house, to a different state, just so that we can start over fresh. Quiero moverme a otra ciudad, a otro estado para comenzar de nuevo. We've been through so much. Porque hemos pasado por mucho. Let's move to another state and Hay, start over. hay que mover a otro lugar y comenzar de nuevo. Those demons don't go out by leaving to Pero another esos state. demonios no se van solo porque te moviste a un lugar nuevo. That generational curse does not leave by moving to another state. Esa maldición generacional no se va solo porque te If you want moviste. things to change in the outside, you first have to transform your mind. Si quieres que algo suceda por fuera, tienes que cambiar en tu mente. It means invest Tienes que invertir in your soul en tu alma by the word of God. por la palabra de Dios. The devil doesn't mind Christians coming to church as long as they don't pray and as long as they don't meditate God's word. El enemigo no le importa si vienes a la iglesia, él le gusta que no ores. Why? Because coming to church, it plays a major role, Porque sí afecta que tú vengas a la iglesia, but it doesn't fulfill everything. pero no lo es todo. Hallelujah. Aleluya. I want us to stand, Quiero que nos pongamos de pie and I want us to do a powerful prayer. y quiero que oremos. I want you to repeat after me. Quiero que repitan. Say, Lord Jesus, Mi Señor Jesús, I open my heart abro mi corazón and I make the firm decision. y tomo la firme decisión If this prayer en esta oración. is for you, pray it.
Say, Lord Di, Jesus, Señor Jesús, I open my heart tonight abro mi corazón esta noche and I make the y decision, tomo la decisión, the honest decision, la honesta decisión, the sincere decision la decisión sincera for you to fulfill your work in my life para que tú hagas tu obra en mi vida, so that I may have power para que yo tenga poder to resist the very thing that has destroyed my life. para resistir lo que ha destruido mi vida. Say, Holy Spirit, empower me Espíritu Santo, empodérame so that I para que yo will be able to bear fruits pueda dar fruto worthy of repentance. digno de arrepentimiento. I want my life to preach Quiero que mi vida predique the word of God, la palabra de Dios, that it may be written in the tablets of my heart. que sea escrita en las tabletas de mi corazón. Let your power manifest in my soul tonight. Que tu poder sea manifestado en mi alma. Let your power manifest in my mind tonight. Que tu poder se manifieste en mi mente. Tell the Holy Spirit, let your power come upon my life. Dile al Espíritu Santo que tu poder caiga sobre mi vida. Start to pray. Comienza a orar. Start to pray. Comienza a orar. Start to pray. Comienza a orar. Something has to change. Algo tiene que cambiar. Something needs to come out. Algo tiene que salir. Something needs to leave. Algo tiene que irse. Something needs to be broken. Algo tiene que ser quebrado. There's some people, Algunos, the reason why they don't make that decision la razón que no han tomado esa decisión is because someone gotta go. es porque alguien tiene que irse. Someone gotta go. Algo tiene que irse. Someone gotta go. Algo tiene que irse. Start to pray, saints. Comiencen a orar, santos. Start to pray, saints. Comiencen a orar, santos. Start to pray, saints. Comiencen a orar, santos. Start to pray. Comiencen a orar. Start to pray. Comiencen a orar. Start to pray Comiencen a orar until that spirit leaves the mind. hasta que ese espíritu se vaya de tu mente. Until that spirit leaves your mind. Hasta que ese espíritu se vaya de tu mente. God has given you power. Señor te dio el poder. That power has broken you. Ese poder te ha quebrantado. That power has exposed your Ese faults. poder ha expuesto tus Has pensamientos. exposed the seed of the enemy. Ha expuesto la semilla de The Satanás. power of God has humbled you. El poder de Dios te ha humillado Has implemented authority y ha puesto autoridad so that now you can work on self-deliverance. para que tú puedas ser liberado. Start to pray, saints. Oren, santos. Continue to pray. Continúen orando. Close your eyes and pray. Oren sus ojos y cierren sus ojos y oren. You know the battle in your